Dermi. So our topic for today is about God's provision. Kung sa maning provision, sa Bisaya pa, plano o preparation ni Lord sa ato ang kinabuhi. May mga pabor, provision ni Lord. So, natay Biblia, ato ning mabasa na to ni sa Matthew 6:25 to 34. Matthew 6:25 to 34. Ningon diri, tungod diini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka, unsa inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi. O sa inyong ibisti, dili ba mas bilihon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas ug magani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga ato sa langit. Dili ba mas bilihon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka, o nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti. Tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabisti. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon nga dato kayo, walay sapot nga sama katahom sa usa niini mga bulaka. 30. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan pagkagamay sa inyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibisti. Kini mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga tuwa sa langit nasayod na nga nagkinahanglan kamo niining tanan mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw. So mao na ang pulong sa Dios nga atong pagahisgutan karon. So naghisgot siya diri og provision o plano sa Ginoo o preparation sa atong kinabuhi. Normal nga kung naatay mga kabalaka, mag-prepare ta. O for example, ang babae, kung mga nakay siya, nagid siya i-prepare. Mag-prepare number 1, mag-prepare siya kwarta. Mag-prepare siya gamit sa iyang mga anak. Sa iyang anak nga mogawas. Doon na siya himuon nga preparation. O kana nga mga preparation intended para na sa iyang kahimtang karon, no? So ningon diri ang Biblia, ningon diri ang Biblia, lahi ang atong. Thank you for watching mga ka-soul. Please don't forget to follow our page, likes, comments, and share, and follow our TikTok account and subscribe our YouTube channel. Thank you. God bless us all.